बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। हमारी कितनी ही बहनें हैं जो इस वजह से परेशान हैं कि उनके सर के बाल कमजोर हैं, उनके बाल बढ़ नहीं रहे, उनके बाल इतने ज्यादा गिरते हैं कि उनको ये डर है कि वो गंजपन का शिकार हो जाएंगी और कोई उनसे शादी के लिए भी तैयार ना होगा। ये वजीफा मैं चंद साल पहले भी बता चुका हूँ, जिसके हवाले से एक बहन ने दोबारा याद दिलाया और उस बहन की गुजारिश पर दोबारा ये अमल शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उस बहन की जिंदगी की जो परेशानी दूर हुई है वो इस अमल की वजह से हुई है। और हमारी इस बहन ने ये ख्वाहिश की है कि ये अमल दोबारा शेयर किया जाए, ताकि ऐसी बहनें और ऐसे भाई जो सर के बालों की वजह से परेशान हैं, उनकी परेशानी भी दूर हो सके। मैं आपको न सिर्फ इस अमल का मुकम्मल तरीका बताऊंगा, बल्कि उस बहन की मुकम्मल कारगुजारी भी सुनाऊंगा, ताकि आपका ईमान ताज़ा हो और आपको ये अंदाज़ा हो कि वज़ाइफ में क्या तासीर है। वजीफे का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, सबसे पहले उस बहन की कारगुजारी आपको सुनाता हूँ और फिर आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। उस बहन की कहानी मुलाहिजा फरमा लीजिए। वो अपने मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक टीचर, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे। आपके बताए गए वज़ाइफ से हमारे घर में इनकलाब आ चुका है। हमारी फैमिली दीन से बहुत दूर थी। 2016 की बात है। उस वक्त हमारी फैमिली पर एक बहुत बड़ी परेशानी पहाड़ बनकर नाजिल हुई, जो खत्म होने का नाम तक ना ले रही थी। फिर उन्हीं दिनों आपका एक अमल किया, उस अमल की वजह से परेशानी 3 दिन में खत्म हो गई थी। आपको उस अमल की कारगुजारी मैं अलग से बताऊंगी, मगर फिल वक्त आपको जो मैं कारगुजारी सुनाना चाहती हूँ वो बालों से मुताल्लिक मसाइल पर मबनी है। इस्लामिक टीचर, मेरे बाल बचपन ही से बहुत कमजोर थे। जब भी नहाने के बाद बालों को कंघी करती तो बाल बहुत ज्यादा टूट जाते थे। आप यकीन मानिए, मैंने उन बालों का बहुत ज्यादा इलाज भी करवाया। मेरे बड़े भाई अमेरिका में होते हैं, साल में एक चक्कर मेरा वहां जरूर लगता है। वहां भी मैंने बालों का इलाज करवाया। महंगे से महंगे इंपोर्टेड तेल और क्रीमें इस्तेमाल की, 4 क्रीमें और ऑयल को मिक्स करके भी बालों पर लगाया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए कि बालों के इस मर्ज के खात्मे के लिए मैंने बहुत से टोटके आजमाए, बहुत जतन किए, मगर बालों की इस मर्ज में कमी ना आई और परेशानी मजीद बढ़ती गई। मैं जब भी अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों के यहाँ जाती तो वो मेरे बालों के मुतालिक मुझसे पूछते। हर कोई इस मसले के मुतालिक अपने अपने तबसरे करता, कोई दवाई या देसी टोटका बताता। उनके इस्तेमाल से चंद बार तो कुछ फायदा हुआ, मगर वो भी आर्जी होता। कुछ दिन गुजरते और फिर वही मसला सामने आ जाता। मेरे घर वाले भी इस मसले की वजह से परेशान थे और इलाज पर जोर देते, मगर मेरा तमाम तर इलाज से दिल ही टूट चुका था। और इतना कुछ करने के बाद मुझे लग रहा था शायद बालों की ये बीमारी कभी खत्म ना होगी। और लग ऐसे रहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो शायद मैं गंजी ही ना हो जाऊं। यही डर दिल में लगा रहता। 2020 की बात है, जब पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था। उन दिनों आपके एक दर्स में बालों से मुताल्लिक एक छोटा सा अमल बताया था। इस्लामिक टीचर, वो अमल वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा वाला मुबारक अमल था। आप यकीन मानिए, मैंने मुकम्मल यकीन के साथ इस अमल को जिस तरह आपने बताया था उसी तरह जारी रखा। आज जब आपको मैसेज कर रही हूँ तो मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह 2 फीट तक लंबे हैं। बाल बहुत मजबूत हो गए हैं और इंतहाई घने बाल हैं। आज तो रिश्तेदार भी देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें भी मुझे देखकर ये लगता ही नहीं कि वाकई मेरे बालों के साथ इतना बड़ा मसला हुआ था। इस्लामिक टीचर, वाकई अल्लाह के जिक्र और उसके नाम में बड़ी ताकत है, और इस ताकत को एक बार नहीं, मैंने बार बार आपके वज़ाइफ से महसूस किया है। आपसे गुजारिश है कि इस अमल को जरूर शेयर करें, ताकि मेरी जो बहनें मेरी तरह अपने बालों की वजह से परेशान रहती हैं, अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमाए। आमीन। प्यारी बहनों, आपने इस वजीफे की तासीर और ताकत मुलाहिजा कर ली। चलिए आपको इस अमल का तरीका बताता हूँ।
جسے آپ نے اس کیچر پر یا اس پونی پر کرنا ہے جس کو آپ اپنے بالوں کو باندھنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ ربر بینڈ پر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، صرف اسی کیچر پر یا پھر پونی پر یہ عمل کرنا ہے یا ہیئر بینڈ پر یہ عمل کرنا ہے جس کو آپ اپنے بالوں کو لپیٹنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ آپ نے کیچر یا پونی اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور اس پر قرآن پاک کی ایک سورت کی یہ 3 آیات پڑھنی ہے۔ نمبر 1 واللیل اذا یغشا، نمبر 2 والنہار اذا تجلی، نمبر 3 وما خلق الذکر والانثی۔ آپ نے سورہ لیل کی یہ 3 ابتدائی آیات 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کیچر یا پونی پر دم کر دینا ہے، اور پھر اپنے بالوں کو آپ نے لپیٹ کر ان کو اس کیچر یا پونی کی مدد سے باندھ لینا ہے۔ اب یہی عمل آپ نے دوسرے دن بھی کرنا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو کھولنا نہیں ہے، بلکہ بال اسی طرح سے بندھے رہیں گے۔ آپ نے انہی 3 آیات کو 3 مرتبہ پڑھ کر پونی یا کیچر پر دم کرنا ہے، اور پونی یا کیچر کو اتارنا نہیں ہے، بس ان آیات کو پڑھیں اور سر کی جانب پھونک مار دیں، یا پھر آپ ہاتھ پر پھونک مار کر اپنی پونی یا کیچر پر پھیر دیں، اور پھر تیسرے دن بھی اسی طرح سے اس عمل کو کریں، اور پھر تیسرے دن آپ نے اپنا کیچر یا پونی کھول دینی ہے۔ جب تیسرے دن آپ اپنے بال کھولیں گی تو یقین جانیے آپ کے بال پہلے سے بڑھ چکے ہوں گے۔ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، اور اس عمل کو 1 ہفتے میں 1 بار دہرا سکتی ہیں، یعنی 1 ہفتے میں 1 بار اس عمل کو آپ کر سکتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ہمارے بھائیوں نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، تو چلیے ان کے لیے بھی اس عمل کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے اس عمل کو اپنے ہاتھوں کے اوپر کرنا ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ پر سورہ لیل کی مذکورہ 3 آیات کو پڑھ کر دم کریں، اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے گنج پن کے اوپر پھیریں۔ اگر بالوں کا مسئلہ ہے تو اس عمل کو تیل کے اوپر دم کریں اور اس تیل کو بالوں کے اوپر لگا لیں۔ جن بھائیوں کو گنج پن کا مسئلہ ہے تو 3 ہی دن میں انشاءاللہ ان کے بال اگنے لگیں گے، اور جو بھائی بال گرنے یا بالوں کے کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس عمل کی برکت سے ان کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور بالوں کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل جو کہ قرآنی عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے ضرور آزمانا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ جو بالوں کی گروتھ یا ان کے مسائل سے پریشان ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ پائے اور وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔